একজন কোনো পুলিশ প্রশাসন কোনো নাই আচ্ছা ওইটা সেফগার্ড না দেখে এমন একটা করছে সাংবাদিক সুদ্ধা মানে রেহাই একটা বস্ত্র বিতরণ আছে। জনগণকে আমরা রিকগনাইজ পাঁচটা এটা দেব একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ওইভাবে আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ করে ক্ষমতা এইভাবে যে নির্মমভাবে কখন করেছে? তো 12টার একটু আগে মনে হয়। অনেকেই আসেনি, ফলে প্রায় অর্ধেকেই আসেনি এখন তখন আর কি। লিডাররা তো কেউ জাননি, আমরা ছিলাম। পাবলিকও আমাদের সাপোর্টারও অর্ধেকের কমই ছিল। তো আমরা 12টায় টাইম দিয়েছিলাম, তো প্রোগ্রাম শুরু ছিল 12:30টায়। তো ওই হিসাবে অনেকেই আসে। Sir, tam ni ba kay payman itini oro jibu? जों खोनाखा दिनै दाखौ खरबसा रिपर्टार हाजारमारावा একটা प्रग्राम कभार खाना थाङै मालायखाय बुजाखा ब्रह्मचन्द्र बर्तिउंखा ओमफ्राय आबो खोनावै जों दंमलिया बर' नायना मा फैलेखाथा जोंनि पार्टिनि तरफे कंग्रेसनि पक्षे Chandor bo party? हा Bo party ni hoite payna ro? जों कंग्रेसनि हइते कंग्रेस पार्टी हइते जोंनि नेता सुदीप राय बर्मन थानि जों खबर मांखा जे सालायका बो दाव फादार दङ बखाना दिल्ली थांना हायनि बुथिनि फेमिलिया जे जोंनि पार्टिनि तरफे जों दिनजे दिन लगि जों दङ बर' रिकभारिं दं सिस्टम दं जाहाथे सिस्टम थाइखौ आबो जों जोंनि पार्टिनि तरफे जों जतना आबनो उइस खेलिता हा जाय जोंनि तरफे जों फिसा रां सायजाखैगा बाबु बिनि चिकित्सायाव रांजन हायनि जों Sir, omahay je walay bulay party mingrong no, mane nung bumte hege nung norok bumte hege naise. जोंखाय जोंनि कंग्रेस पार्टी এবং आं ব্যক্তিগতভাবে বটা आं जोंखाय एब्सोल्युटली एगेन्स्ट अल दिस थिंग्स देश के मो जे मारपिट खालामनानै डेमोक्रेसियाव गुबुन जायगा करै बर्तम बाहायगोन थाबा কোনো बर'नि जे मतामत प्रकाश खालामोला गणतन्त्रफोरनि बर' বিশ্বাস कमुं थानाय जे बाहायगोन लायसिनाय जों आगे सिबे मावल नुखा हाय दिबा गाबोन ताबो चली तो घटा देश के प्रशासन बुलाई बनी सबले बुनाइबा 30% बुबले जे बुजाने 30% बुजाबो अब तामबा हम साले मामले निनी खा खा बिया के हम जग दी सपोर्ट ता खैदे जे अब जे पार्टी पक्षने बलमा सानाय हाय दिबा तमके अब पक्ष सालेबा बुंदा कि अब कोन मते ना सपोर्ट दे वी कन्डेम एब्सोल्युटली जों आपनो लागिया मनो जमारे जे Bien,